Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are reading lesson number 4, A Mad Tea Party. Yesterday we read page number 22 and 23, and today we will try to complete this lesson. And let us start from the last line of page number 23. Alice did not quite know what to say to this. कल हमने पढ़ा था लास्ट में कि जब मार्च हैटर ने पूछा कि यहाँ पर कौन ज़ाती तानाकशी कर रहा है, तो उसके जवाब में एलाइस को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी इसके जवाब में. तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि एलाइस डिड नॉट क्वाइट नो व्हाट टू से टू दिस. एलाइस को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इसके जवाब में क्या कहूँ. सो द शी हेल्प्ड हर सेल्फ टू सम टी, ब्रेड एंड बटर. तो उसने कुछ चाय, कुछ रोटी और कुछ मक्खन लिया. एंड देन टर्न टू द डॉर्माउस, और डॉर्माउस की तरफ घूमी. एंड रिपीटेड हर क्वेश्चन, और अपना सवाल दोहराया. वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ द वेल. वो कुएं के दामन में क्यों रहती थी. द डॉर्माउस अगेन टुक ए मिनट और टू टू थिंक अबाउट इट. डॉर्माउस ने फिर से 2 या 3 मिनट सोचने के लिए लिए. एंड देन सेड, और फिर कहा, इट वॉज ए हनी वेल. वो एक शहद का कुआं था. देयर इज नो सच थिंग. वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है. एलाइस वॉज बिगिनिंग टू से वेरी एंग्रीली. एलाइस गुस्से में कहने वाली थी. बट द हैटर एंड द मार्च हेयर वेंट ऑन. मगर हैटर और मार्च हेयर ने क्या किया, उन्हें शिशी किया. इसका मतलब यानी कि उन्हें उसको खामोश रहने के लिए कहा. एंड डॉर्मोस मार्केट, और डॉर्मोस कहने लगा, इफ़ यू कांट बी पोलाइट, अगर तुम आराम से नहीं बैठ सकती, यू वुड बेटर फिनिश द स्टोरी फॉर योर सेल्फ. तुम बेहतर है कि तुम खुद ही कहानी को ख़त्म करो. नो प्लीज़ गो ऑन, नहीं मेहरबानी करके जारी रखो. एलाइस सेड, एलाइस ने कहा, आई वोंट इंटरप्ट यू अगेन. मैं दोबारा आपकी बात नहीं काटूंगी, मैं दोबारा आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी. द डॉर्मोस एग्री टू गो ऑन. डॉर्मोस कहानी जारी रखने के लिए रजामंद हो गया. एंड सो दीज 3 सिस्टर्स, और इस तरह वो 3 बहनें, दे वायर लर्निंग टू ड्रॉ. वो खींचना सीख रही थी. व्हाट डिड दे ड्रॉ, सेड एलाइस. एलाइस ने कहा कि वो क्या खींच रही थी, उन्होंने क्या खींचा. क्वाइट फॉरगेटिंग हर प्रॉमिस, बिल्कुल अपना वादा भूलते हुए. जो वादा उसने किया था कि मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी दोबारा, वो एलाइस वो वादा भूल गई. और उससे पूछा, व्हाट डिड दे ड्रॉ, उन्हें क्या खींचा. हनी, शहद, सेड द डॉर्मोस. डॉर्मोस ने कहा. एलाइस डिड नॉट विश टू ऑफेंड द डॉर्मोस अगेन. एलाइस डॉर्मोस को फिर से नाराज़ नहीं करना चाहती थी. सो शी बिगैन वेरी केयरफुली, इसलिए उसने बहुत एहतियात के साथ कहना शुरू किया. बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे समझ नहीं आता. वायर डिड दे ड्रॉ द हनी फ्रॉम, कि उन्होंने शहद कहाँ से खींचा. यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल. आप पानी के कुएं से पानी खींच सकते हो, सेड द डॉर्मोस. डॉर्मोस ने कहा. सो इसलिए, आई थिंक यू कुड ड्रॉ हनी आउट ऑफ ए हनी वेल. मैं समझता हूँ कि आप शहद के कुएं से शहद खींच सकते हो. कुडंट यू, क्या नहीं खींच सकते. बट दे वर इन द वेल, एलाइस सेड टू द डॉर्माउस. एलाइस ने डॉर्माउस से कहा, लेकिन वो तो कुएं के अंदर थी. ऑफ कोर्स दे वर, सेड द डॉर्माउस, इन द वेल. बेशक वो थी, डॉर्माउस ने कहा, इन द वेल, कुएं के अंदर. दिस आंसर सो कन्फ्यूज्ड पोर एलाइस. इस जवाब से बेचारी एलाइस इतनी कन्फ्यूज हो गई, इतनी उलझन में पड़ गई, दैट शी लेफ्ट द डॉर्माउस टू गो ऑन फॉर सम टाइम विदाउट इंटरप्टिंग इट, कि उसने डॉर्माउस को कुछ देर के लिए कहना जारी रखने दिया, विदाउट इंटरप्टिंग इट, उसकी बात बिना काटे हुए. यानी कुछ देर के लिए डॉर्माउस कहता गया और एलाइस सुनती गई, उसने कुछ देर के लिए उसकी बात नहीं काटी. दे वर लर्निंग टू ड्रॉ, वो खींचना सीख रहे थे.
The Dormouse went on. Dormouse نے جاری رکھا. Yawning and rubbing its eyes. جمائی لیتے ہوئے اور اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے. For it was getting very sleepy. کیونکہ اسے بہت نیند آنے لگی تھی. And they draw all kinds of things. اور وہ ہر طرح کی چیزیں ڈرا کر رہی تھی. Everything that begins with M. ہر کوئی چیز جو M سے شروع ہوتی ہو. Why with an M? M سے کیوں؟ Said Alice. Alice نے پوچھا. Alice نے کہا. Why not? کیوں نہیں؟ Said the March Hare. March Hare نے کہا کیوں نہیں. Alice was silent. Alice خاموش ہو گئی. The Dormouse had closed its eyes and was going off to sleep. Dormouse نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور سونے لگا تھا. But the Hatter pinched him. لیکن ہیٹر نے اس کی چٹکی لی. And it woke up again. اور وہ دوبارہ جاگ گیا. With a little cry. اس نے ایک چھوٹی سی چیخ ماری. And went on. اور کہانی جاری رکھی. That begins with an M. جو چیز M سے شروع ہوتی ہو. Such as mouse traps. جیسے کہ mouse trap. And the moon. اور moon. And memory. اور memory. And muchness. اور muchness. You know, you say things are much of a muchness. تم جانتے ہو کہ you know, تم جانتے ہو. You say, کہ تم کہتے ہو کہ things are much of a muchness. کہ چیزوں کی تقریباً ایک ہی جیسی اہمیت ہوتی ہے. Things are much of a muchness. It means کہ چیزوں کی ایک جیسی اہمیت ہوتی ہے. Did you ever see such a thing? کیا تم نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے as a drawing of a muchness کی کوئی ڈرائنگ. Really? Now you ask me. Really? کیا سچ میں؟ Now you ask me. تم اب really you now you ask me. Really اصل میں اب تم مجھے پوچھ رہے ہو. said Alice. Alice نے کہا. Very much confused. بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہوئے. I don't think I have. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. Then you shouldn't talk. said the Hatter. Hatter نے کیا کہا؟ پھر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. This piece of rudeness was more than Alice could bear. یہ بدتمیزی یا یہ گستاخی اتنی بڑی بات تھی کہ Alice مشکل سے اس کو برداشت کر سکتی تھی. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ Alice اس کو برداشت نہیں کر پائی. She got up in great disgust. وہ بڑے ہی غصے میں, بڑے ہی نفرت کے انداز میں کھڑی ہو گئی. And walked off. اور چلی گئی. The Dormouse fell asleep instantly. Dormouse بہت جلدی, اسی پل سو گیا. And neither of the others took any notice of her going. اور ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس کے چلے جانے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. She looked back once or twice. اس نے ایک یا دو بار پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا. Half hoping that they would call after her, but they didn't. Half hoping that, تھوڑی سی امید لیے ہوئے, that they would call after her, کہ وہ اس سے پیچھے سے آواز لگائیں گے. But they didn't. لیکن انہوں نے اس کو کوئی آواز نہیں دی. The last time she saw them. آخری بار جب اس نے ان کو دیکھا. They were trying to put the Dormouse into the teapot. وہ Dormouse کو چائے کی کیتلی میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی. کیٹل میں, چائے کی کیٹل ہوتی ہے, اس میں Dormouse کو ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہاں پر یہ لیسن کمپلیٹ ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا. میں پھر سے کہوں گا کہ there are so many things which we can say are nonsense things, جو کہ ہمارے ذہن میں بالکل ہمارے خیالوں سے باہر ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ اس لیسن کو اب گھر پہ پھر سے پڑھنے کی کوشش کرو گے, ریپیٹ کرو گے. کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.